Alléluia, très heureux d'être avec vous ce matin, de partager ce moment de louange, d'adoration, ce moment de culte avec notre Père. Alléluia. Il y a tout juste 2 jours de ça, vendredi, je prenais la route pour ramener la voiture et je suis passé par ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, le tunnel de Versailles. Ils appellent ça aussi duplex 86, je crois. Ah, ben il y en a qui connaissent. C'est l'autoroute, c'est un péage, on paye et tout. Bref, je prends ce tunnel, franchement. J'ai déjà eu dans le passé l'occasion de passer par là. Et Dieu sait, on regrette des fois, hein? Presque à chaque fois pour ne pas dire. Գիտեք թե չէ, այս ճանապարհը որ գնում է ուրեմն անունը Versailles tunnel է։ Եվ շատ դժվար ճանապարհ է, մի խոսքով պետք է վճարեք եւ այդ ճանապարհով երկու օր առաջ գնացի որպեսզի մեքենան վերադարձնեմ։ Donc je prends cette route, je pars et vous savez la particularité de ce tunnel, c'est que il faut bien connaître les sorties. Surtout quand tu rentres, en tout cas, du côté de Versailles, pour sortir, enfin, côté de Vélizy, et pour sortir de l'autre côté, qui va vers Rueil-Malmaison, je crois, voilà. Et il faut vraiment connaître où vous allez. Parce qu'à l'intérieur, vous pouvez vous tromper, c'est sûr. Même le GPS, en tout cas mon GPS à moi ne fonctionne pas. Et à l'intérieur, il n'y a pas de connexion. Vous pouvez avoir le meilleur GPS, vous pouvez avoir le meilleur iPhone, vous allez payer ce que vous voulez. Mais en fait, vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de connexion, ça ne fonctionne pas. Et à la sortie, vous découvrez où vous allez. Où vous êtes atterri. Ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas la bonne destination. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est là que vous dites, ah mince, je dois faire un détour, je dois revenir. Et c'est là que vous dites, ah, il vaut mieux savoir quand même, au départ, quelle sortie je vais prendre. Et vous savez, c'est aussi des fois ce qui nous arrive, c'est sur les autoroutes, vous avez les 4 voies là, et si vous n'avez pas bien anticipé pour prendre la sortie, là vous êtes mal encore une fois. Là vous allez encore continuer. Et là vous avez un gros problème. Vous allez même faire quelques kilomètres de plus. Maintenant, je vais dire ça en arménien. Ուրեմն ճանապարհը որ գնացի, եթե դուրս գալու տեղը չգիտենաք, երկար ճանապարհ կգնաք եւ կսխալվեք, եւ հետո պետք է վերադառնաք ուրիշ ճանապարհում, մի խոսքով ժամանակ կկորցնեք եւ դրամ։ Եվ ընդհանուր առմամբ, երբ որ օտողուտ եք գնում, երբ որ պեաժ եք գնում, այդ ճանապարհներին երբ որ գնում եք, եթե նախքան չնախատեսեք, որպեսզի դուրս գաք, կրկին դուրս գալու ճանապարհը թողնեք եւ կշարունակեք մի քանի կիլոմետր ավելի առաջ կգնաք եւ կկորցնեք, ժամանակը կկորցնեք, կսխալվեք. Alors, je sais pas, ça vous est arrivé aussi de prendre le ciseau et puis couper, je sais pas, un tissu ou quelque chose. Vous avez bien tracé, vous coupez, vous commencez à couper et puis vous ratez. Et là encore, vous perdez. C'est vrai ou pas? Vous êtes déçu de vous-même, vous avez perdu le tissu, en plus si c'était cher. Maintenant, si c'est ce genre de choses, ça va encore. Mais quand vous ratez dans une bonne décision que vous devez prendre, quelque chose de très important, et vous avez raté, vous êtes déçu de vous-même, vous êtes découragé, vous êtes à plat, vous êtes par terre, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû faire ça comme ça. J'aurais pas dû aller dans cette direction. J'aurais pas dû dire ces paroles. J'aurais pas dû dire cela. Et puis vous êtes déçu, vous voulez même pas regarder dans le miroir. Ça vous est déjà arrivé ça? Ah, c'est bon. Il y a pas que des menteurs ici. Il y a ceux qui disent la vérité. Ça arrive, hein? On est déçu de nous-mêmes. Mais que faire? Comment faire? Comment revenir, comment rétablir quelque part cette situation ou cette relation même avec le Seigneur, parce qu'on est déçu de nous-mêmes et on pense que même Dieu ne nous aime plus.
Il est déçu de nous-mêmes. Il est déçu de nous, pardon. Ինչպես անել, երբ որ այդ իրավիճակի մեջ ենք եւ ճիշտ է որ մի ուրիշ օրինակ բերեցի, կտոր ենք կտրում եւ գիծ ենք արել, որպեսզի լավ կտրենք եւ հետո սխալվում ենք, սխալ ենք կտրում եւ փչացնում ենք կտորը։ Okay, երբ որ կտորը ոչինչ, բայց երբ որ սխալ որոշումներ ենք կայացնում, սխալ տեղ ենք գալիս կամ սխալ բաներ ենք ասում, որ պետք է չասենք, ջղայնացանք կամ այսինչ արեցինք եւ հետո ինչպես վերականգնենք այս իրավիճակը։ Մենք ինքներս մեզանից դժգոհ ենք, հիասթափված ենք, հուսալքված ենք եւ նույնիսկ կասկած է առաջանում, թե Աստված մեզ շարունակում է մեզ սիրել։ Միթե Աստված մեզ սիրում է։ Միթե Աստված մեզ շարունակի կրկին վստահել։ Est-ce que Dieu va continuer quand même à se servir de moi? Est-ce que Dieu va quand même m'utiliser? Dieu va quand même me donner des responsabilités? Est-ce que Dieu m'aime toujours? Voici l'histoire. Maintenant, on va lire l'histoire d'un homme qui, eh bien, lui aussi, il a fauté quelque part. À plusieurs reprises même. Et Jésus va lui parler. On va lire dans Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 15 à 22. Հովանես 21-րդ գլուխ, կթողնեմ որպեսզի հայերեն դուք կարդաք, 15-ից 22. Ավետարանս Հովանեսի 21-րդ գլուխ, 15-ից 22-րդ խոսքերը. Ուրեմն Jean 21, 15 à 22. Voici ce que l'auteur de l'évangile nous dit. Qui est l'auteur de l'évangile? Merci. Ça va, vous me suivez? Jusque-là, ça va. Lorsqu'il eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Waouh! M'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Il lui dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Retenez bien cela. Je continue, verset 20. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Qu'est-ce que ça peut te faire? Version selon Saint Emmanuel. Toi, suis-moi. Alors, juste pour rappel, le contexte de cette histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que, eh bien, Jésus a été trahi par Pierre. Or, Jésus avait déjà prédit, il lui a dit, Pierre, tu es en train de me dire, je vais te suivre jusqu'à la mort, je suis avec toi, je suis un gaillard, moi. Oh, tu me connais pas? J'ai marché sur les eaux, tu me connais pas? Moi, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Écoute bien, les autres vont te trahir, mais moi, je viens avec toi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, mon gars,
Fais gaffe ce que tu dis. J'ai prié pour toi. Mais avant même que le coq chante, 3 fois tu vas me renier. Ne te vante pas, hein? 3 fois. Vous connaissez ce qui arrive? Eh bien, le moment arrive, Jésus est amené devant le Sanhédrin, il est battu, et puis à un moment donné, on regarde ce Simon-Pierre, on lui pose des questions. Et toi, tu n'étais pas avec lui, tu ne le connais pas? Qu'est-ce que Simon va dire? Qu'est-ce que Pierre va dire? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Bizarre, hein? Je ne le connais pas. Mais je n'ai rien à voir avec lui. Regardez certaines versions. Je n'ai rien à voir avec lui. Je ne le connais pas. C'est qui lui? Je ne connais pas. C'est pas de ma famille. Hein. C'est comme des fois, certains font des bêtises. Il n'est pas de ma famille. C'est pas le cas. Il avait une autre peur là. Je ne le connais pas. Alors, suite de l'histoire, Jésus est mort à la croix. Il donne sa vie pour Pierre, pour toi, pour moi et pour tous ceux qui ont donné, qui croient en lui, qui ont mis leur foi en lui. Jésus a donné sa vie pour tous ceux qui l'aiment, qui croient en lui. Jésus meurt. 3e jour, il ressuscite. Quelque temps plus tard, il vient retrouver les disciples. Et quand vous lisez ce chapitre, au début, il y a la pêche miraculeuse, vous savez. Il y a une multitude de poissons, et puis il va faire un repas, ils se mettent à table, ils mangent. Et quand ils mangent, et puis autour de la table, ils ont bien mangé, et il y a une discussion qui commence, c'est ça. Et Jésus commence cette première question en disant, Pierre, m'aimes-tu? C'est bon pour le contexte? Je vais faire le résumé en arménien. Ինչ իրավիճակի մեջ է, որ Հիսուս Քրիստոսը այստեղ հարց է տալիս Պետրոսին, սիրում ես ինձ, թե չէ։ Պետրոսը արդեն 3 անգամ Քրիստոսին ինչ էր արել, ուրացել էր 3 անգամ։ Քրիստոսն արդեն ասել էր, որ դու կուրանաս, բայց Պետրոսը ասել ես միջև մահ քեզ հետ կգամ։ Բայց ասես միջև ակաղաղի կանչը ձայնը լսելը դու 3 անգամ պետք է ուրանաս ինձ։ Մի խոսով նա ուրացավ, Հիսուս Քրիստոսը մահացավ, իր կյանքը տվեց քեզ համար, ինձ համար, Պետրոսի համար, բոլոր մարդկանց համար, ով իրենց հավատքը դնում են նրա վրա, եւ մահացավ 3 օր անցավ, հարություն առավ եւ եկավ եւ քանի օր անցնում է, երբ որ գալիս է իր աշակերտներին կրկին տեսնում է եւ իրանց հետ հաց է ուտում։ Այստեղ տեսնում եք, որ նույնիսկ նրանց եւս մի հրաշք է անում, որովհետեւ շատ ձկներ են նրանք որսում Հիսուս Քրիստոսի ասելով։ Եվ այստեղ հաց են ուտում եւ հիմա Հիսուս Քրիստոսը Պետրոսին հարց է տալիս. Est-ce que ինձ սիրում ես թե չէ? Ինձ սիրում ես թե չէ? Et c'est là qu'on commence à rentrer dans l'histoire. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Alors, premièrement, j'ai 4 points à voir avec vous ce matin. Je voudrais dire dès le départ, c'est que Dieu reste le même. J'ai beaucoup aimé les prières, parmi lesquelles on a entendu aussi une sœur dire que si nous sommes faibles, lui, il est infaillible. Lui, il est infaillible. Lui, il reste le même. Il ne change pas. Si nous, on se trompe, si nous, on tombe, si nous, on chute, si nous, on fait, je suis gentil, des bêtises. Lui, il ne change pas. Dieu reste le même. Il est un rocher. Son amour ne change pas. Il est immuable. OK? Et ici, je voudrais juste faire aussi le parallèle entre ce qui se passe dans le jardin d'Éden, là où Dieu vient chercher l'homme alors qu'il a péché. Tu es où? Ah, il savait très bien où il était. Ici, c'est encore Jésus qui parle à ses disciples, en l'occurrence directement à Pierre qui l'a renié 3 fois. Il est le même. Il reste le même. Հիսուս Քրիստոս նույնն է, 3 այսօր եւ հավիտյան, Աստված նույնն է, Աստծո սերը չի փոխվում, նույնիսկ մենք եթե սխալվենք, ինքը իր սերը չի փոխվում մեր հանդեպ։ Եվ ինչպես Երեմական պարեզի մեջ Աստված ասեց Ադամին, մարդուն ասեց որտեղ ես, գիտենալով որ որտեղ է, գիտենալով որ մեկ էր գործ է,
Չնայած այդ բանին, եկավ նրան ասելու, նրան գտնելու, նրան փնտրելու, ասելու ես ու որտեղ ես։ Եվ այստեղ Քրիստոսը կրկին ներկա է եւ Պետրոսին հարց է տալիս. Ես այստեղ եմ, դու ինձ սիրում ես։ Jésus donc va poser 3 fois la question Simon Pierre, m'aimes-tu? Alors, vous savez, les érudits en tout cas le savent que ici dans ce contexte, le mot m'aimes-tu ou amour est utilisé de différentes manières. Dans la traduction, vous savez, dans la version originale, dans la version où c'est écrit, il y a le mot agapéo et aussi le mot philéo. Et on dit que ils sont en quelque sorte interchangeables. On peut utiliser ou bien l'un ou bien l'autre. C'est comme si l'auteur a fait en quelque sorte le jeu de mots en écrivant ou bien l'un ou bien l'autre. Alors, agapéo veut dire aussi l'amour pour Dieu, et c'est l'amour divin. Et philéo, on dit en général, c'est l'amour humain entre frères et sœurs, c'est ça qu'on dit. Alors, ils ne sont pas, entre guillemets, je dirais, pas opposables, on ne va pas opposer les deux. D'accord? Mais on voit qu'ici, dans ce texte, les deux sont écrits, les deux mots sont écrits. Nous, en français, qu'il n'y a que l'amour, m'aimes-tu? Mais l'auteur utilise les deux. Այստեղ տեքստի մեջ տեսնում ենք, որ երկու բառեր է օգտագործված սիրելու վերաբերյալ. Agapeo եւ phileo. Որը խոսում է agapeo ասուն սիրո մասին եւ phileo մարդկանց միջև եղբայրների կամ քույրերի սիրո մասին խոսա. Եվ ով որ գրել է հեղինակը, այստեղ երկու բառեր էլ օգտագործում է. Երկու տեսակը սիրո օգտագործում է. Et donc Jésus pose la question, est-ce que tu m'aimes? C'est comme s'il dit, est-ce que tu m'aimes véritablement? Et on pourrait imaginer que Pierre dit, écoute, tu sais que j'ai de l'amour pour toi, tu sais que je t'aime. Mais on pourrait imaginer, est-ce que Jésus est en train de poser la question, est-ce que tu m'aimes avec l'amour agapéo, un amour qui s'engage? Ou est-ce que tu m'aimes juste pour aimer? Est-ce que véritablement tu m'aimes? Vraiment tu m'aimes? Et lui, il dit, écoute, tu sais que je t'aime. Tu me connais, tu connais mes faiblesses. Comprenez? M'aimes-tu? Êtes-vous d'accord avec moi que la question est très difficile à entendre? Si aujourd'hui, Dieu vient te poser cette même question, comment tu te sentiras toi? Est-ce que tu m'aimes? Emmanuel, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est la question que Jésus pose. Maintenant que tu me vois, il y a quelques jours, tu disais, je ne te connais pas, je ne le connais pas. Maintenant, je suis là. Tu m'aimes, tu me connais? Je ne sais pas si ça vous travaille, ça vous parle. Si vous êtes arrêté sur si vous êtes arrêté sur ce passage en disant, mais Seigneur, mais quelle est cette question vraiment? Pourquoi tu poses la question, Pierre, m'aimes-tu? Il vient de chuter, il vient de fauter, il vient de faire quelque chose de mal, et là tu viens lui poser cette question. Tu l'aimes, mais Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que toi tu m'aimes? En plus, Pierre ajoute aussi quelque chose, Jésus ajoute aussi quelque chose, il dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Alors qu'est-ce que cela veut dire aussi? Ça veut dire quoi? Est-ce que Pierre devait aimer Jésus plus que Pierre aimait les disciples? Ou est-ce que Pierre devait aimer Jésus plus que ceci? Qu'est-ce que ça peut être encore? Ils sont en train de manger peut-être les poissons? Je ne sais pas si vous aimez les poissons. Moi, j'aime bien, hein? Est-ce qu'il est en train de poser la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ta vie? Est-ce que tu m'aimes plus que ton entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ou cela? Est-ce que tu aimes plus que les autres même? Quelle est cette question?
Y a-t-il un degré de plus? Mais en tout cas, la question est posée, est-ce que tu aimes plus que? Je ne sais pas si ça vous parle. Dans les 10 commandements, on parle d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, tout son cœur, toutes ses forces. Jésus est en train de dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur, toute ton âme? On pourrait imaginer, on pourrait se poser la question, Jésus est en train de poser à Pierre cette question-là. Est-ce que tu m'aimes véritablement? Cette question peut être nous posée à nous aujourd'hui. Est-ce que j'aime Jésus plus que toute autre chose? Est-ce que tu aimes Jésus plus que tes épreuves? Plus que ton travail, plus que, oui, la famille, plus que toute autre chose, le service. Est-ce qu'on aime Jésus plus que toute autre chose? Est-ce qu'il est le priorité? Est-ce qu'il est au premier? Est-ce qu'il est vraiment, véritablement celui qu'on aime le plus? Jésus Christos հարց է տալիս Պետրոսին, ինձ սիրում ես ավելի քան սրանք։ Եվ հարցը հետևյալն է, սրանք ում մասին է խոսքը? Աշակերտների մասին է, Պետրոս ավելի շատ պետք է սիրեր Հիսուս Քրիստոսին, քան թե աշակերտներին, ավելի շատ պետք է սիրեր Հիսուս Քրիստոսին, քան թե ձկները, քան թե կերակուրը, քան թե իր գործը, եւ հարցը այս ընտանիքը, եւ հարցը մեզ էլ է վերաբերում։ Սիրում ենք Հիսուսին ավելի շատ, քան թե ինչ որ մենք ունենք, քան ինչ որ մենք շուրջ բոլորս շրջապատում է։ Սիրում ենք մենք իրականապես Հիսուս Քրիստոսին։ Deuxième point, Jésus va lui donner une mission et c'est comme si pour cette mission, il pose une condition, on pourrait dire une des premières conditions, vous savez, il y a plusieurs conditions peut-être, mais en tout cas, il lui dit, m'aimes-tu? Et derrière, il dit, nourris mes brebis. C'est intéressant. C'est comme s'il disait, eh bien, pour la mission que je vais te confier, d'abord aime-moi, d'abord aime Dieu, d'abord concentre-toi sur lui, d'abord sers-le, d'abord sois avec lui, d'abord approche-toi de lui, aime-le, et ensuite nourris mes brebis, ensuite sois avec lui. Prends soin de mes brebis. Երկրորդ կետը այն է, որ Քրիստոսը ասում է Պետրոսին, սիրում ես ինձ, եւ հաջորդ, որ հետևում է ուրեմն սիրելուն, ասում է, եթե ինձ սիրում ես, ինչ որտեղ սիրելուց հետո հետևում է կերակրիր իմ գառներին։ Կերակրիր իմ գառներին։ Եվ ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ պայման է դնում Քրիստոս, ոնց որ ասելով, առաջի հերթին ինձ պետք է սիրես։ Պետք է սիրես Աստծուն, եւ հետո պետք է կարողանաս ծառայես։ Երբ որ իրեն կսիրես լիակատար ճիշտ ձևով, կարող ես ծառայել իրեն։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ծառայություն է տալիս։ Հիսուս Քրիստոս առաքելություն է տալիս։ Հիսուս Քրիստոս ասում է. դու պետք է ինձ համար ծառայես։ Պետք է իմ գառներից կերակրես։ Qu'est-ce que Jésus fait ici? Il est en train d'aussi restaurer cet homme. Pierre qui était tombé, Pierre qui a chuté quelque part, qui a renié Jésus, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il ne lui rappelle pas en disant « Tu te rappelles ce que je t'avais dit ?» Ça, c'est les hommes qui font ça. Il n'écrase pas, il ne condamne pas, il restaure, il élève. C'est ce que Jésus fait avec nous. Dès que quelqu'un fait une faute, on va lui rappeler « Oh, tu te rappelles ce que tu as fait là ?» Ça, c'est pas Jésus, ça. Ça, c'est pas Dieu. Et qu'est-ce qu'il est en train de lui donner? Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? Imaginez-vous, Pierre, apôtre Pierre, c'est quand même une figure pour l'Église. Apôtre Pierre, qui va être un outil entre les mains de Dieu.
qui va prêcher aux Hébreux, qui va être dans quelque part une des colonnes importantes. Et Jésus, même si il est tombé, même s'il a renié, Jésus est en train de lui dire, je te donne une responsabilité, une tâche importante. Ce sont mes brebis, mais je te les confie. Vous imaginez ce que Jésus est en train de faire? Tu le fais, toi? Dès que tu vois quelqu'un tomber, non, la première chose que tu dis, on va l'écarter, on va mettre de côté, on va attendre quelques temps, et après on verra. Et c'est parti. Et à chaque situation, à chaque occasion, des fois même, on essaie même de l'écraser. Jésus relève. Jésus est en train de dire aussi à Pierre, prends soin de mes brebis, et il y a aussi les autres disciples. C'est-à-dire que même devant les autres, il est en train d'élever. Il lui donne une responsabilité et il lui fait confiance. C'est ce que Jésus fait. Alors oui, peut-être on s'est trompé de la sortie. Peut-être on a mal coupé quelque chose. Peut-être même que tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire. Tu sais toi et Dieu le sait. Mais l'amour de Jésus, l'amour de Dieu est plus grand que cela. Il veut te restaurer. Jésus est en train de restaurer Pierre. Réhabiliter, il est en train de lui donner une charge importante, une tâche, une responsabilité. Et il est en train d'élever devant les autres aussi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui aime le premier. Pierre, m'aimes-tu? Mais je t'aime. Iisus Hristos să Petrosin petke պատասխանատվություն տա, Հիսուս Քրիստոս պետք է Պետրոսին ուրեմն ասի, որ կերակրի իմ գառներին, հոգ տար իմ գառների մասին։ Ինչպես կարող է մեկը, որ ուրացել էր 3 անգամ, կրկին իրեն վստահել Հիսուս Քրիստոսը։ Մարդը չի վստահում, բայց Աստված կրկին շարունակում է վստահել։ Ես չգիտեմ, այս վերջերս ինչ ես արել, ինչ ես մտածել, ինչ քայլ ես արել, որին նույնիսկ դու հիասթափություն ես ապրել ինքդ քեզ, հայելուն նույնիսկ չես ուզում նայել։ Բայց Աստված ասում է, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ կրկին վստահում եմ, ես քեզ հետ եմ։ Հիսուս Պետրոսին վստահեց, Հիսուս Պետրոսին կրկին տվեց վստահություն ասելով իմ գառներին, Հիսուսի գառներն է, հոգ տար իմ գառների մասին, կերակրիր նրանց, ինչու քանի որ սիրում էր Պետրոսին։ Aujourd'hui, dans notre église aussi, nous pouvons le faire. Pour l'amour de Jésus, nous pouvons servir. Nous aimons Jésus, eh bien nous sommes appelés aussi à servir. Nous aimons le Maître, nous aimons le Seigneur, mais nous sommes aussi appelés à nourrir, à prendre soin de notre frère, de notre sœur. Par quelle motivation? Pour la gloire de Dieu. Pas pour se voir, se montrer, mais pour la gloire de Dieu. C'est là que Dieu nous appelle. M'aimes-tu? Eh bien, prends soin de mes brebis. Prends soin de mon église. Prends soin d'une sœur, d'un frère, de quelqu'un. Prends soin. C'est là que nous sommes appelés à faire. J'arrive à mon 3e point. Jésus nous révèle et nous donne le plan. C'est comme si nous avons un GPS, vous savez. J'aime bien ce GPS finalement. Même si des fois on se trompe. Mais le GPS, lui, il ne se trompe pas, je vous le dis. Ah, il y en a qui ont eu une mauvaise expérience. Alors, dans l'histoire, on lit que, après avoir dit « Est-ce que tu m'aimes ?» poser des questions et après avoir dit « Nourris mes brebis, prends soin de mes brebis », Jésus va lui aussi dire « Écoute, quand tu étais jeune, c'est toi qui t'habillais, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. » Mais Jésus ici va dire, écoute, quand tu seras plus âgé, tu vas lever tes mains, c'est quelqu'un d'autre qui va mettre la ceinture. Et ceux qui étaient autour, ils se sont dit, non mais ça veut dire que lui, il va mourir très vieux, très âgé, quelque part, il se pose des questions, mais en réalité, Jésus est en train aussi de dire, écoute, tu vas réellement me glorifier, réellement. Vraiment. Ce que j'aime bien, c'est que Jésus est en train de dire à Pierre, tu sais,
tu vas me glorifier jusqu'au bout. Et ça, c'est très fort, ça. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, tu vas me glorifier. Et vous savez, on sait dans l'histoire que Pierre a été crucifié à l'envers et il a glorifié Dieu jusqu'à la fin. Là, il n'a pas renié. Là, il est resté fidèle. Et puisque Jésus est en train de lui dire, écoute, je te révèle quelque chose. Tu vas pouvoir entendre la voix de l'Esprit. Et même si tu ne vas pas vouloir aller dans des endroits, ta chair ne va pas vouloir, tu vas y aller quand même parce que ça va être ma volonté. Ça va être la volonté de l'Esprit. Et tu vas le suivre, même si toi-même tu ne veux pas y aller. Et l'Esprit va te conduire. Et toi, tu vas le suivre. C'est vrai que ça nous arrive des fois, faire des choses alors qu'on ne veut pas. Bon, je vois des sourires dans les visages. Il y en a qui comprennent, il y en a qui disent oui. C'est vrai, quand tu étais jeune, eh bien, quand tu étais peut-être un peu... Oui, je vais aller jusqu'au bout, je vais mourir pour toi. Tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais là, c'est pas toi forcément qui va décider. Ta décision va dépendre de la volonté de Dieu. Tu vas faire premièrement la volonté de Dieu. Tu vas te soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ինչ է այստեղ Հիսուս Քրիստոսը կրկին ասում Պետրոսին, ասելով, որ երբ որ երիտասարդ էիր, դու գնում էիր այնտեղ, որտեղ ուզում էիր։ Բայց երբ որ կծերանաս, եւ ձեռքերդ վերև պետք է հանես եւ պետք է քեզ քո հագուստը ինչ որտեղ հագցնեն, քո գոտին կապեն եւ դու պետք է գնաս այնտեղ, որտեղ նույնիսկ չես ուզենա։ Քեզ կտանին այնտեղ, որ չես ուզենա գնա։ Եվ կարող ենք հասկանալ հոգևորապես, որ ճիշտ է, որ Պետրոսը երբ որ երիտասարդ էր, ինքը անում էր ինչ ուզում էր, եւ նույնիսկ ուզեցավ, թեկուզ վախից, թե ինչից ուրացավ Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց Հիսուս Քրիստոսն այստեղ ասում է, գիտես, միջև վերջ դու պետք է լսես Սուրբ Հոգուն։ Եվ նույնիսկ եթե քո մարմինը չի ուզում գնալ այն տեղերը, որտեղ դու չես ուզենա, բայց Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով պետք է գնաս։ Նա քեզ կառաջնորդի եւ դու կգնաս։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ Պետրոսը միջև վերջ հավատարիմ մնաց Քրիստոսին։ Նա խաչվեց գլուխն ի վար եւ Աստծուն փառք տվեց միջև վերջ եւ Աստված օգտագործեց Պետրոսին։ J'arrive à mon quatrième point et on termine avec ça. Le Seigneur reste avec nous toujours. Il nous devance, il est juste devant nous et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, suis-moi. Jésus dit, suis-moi. Finalement, je dirais, c'est le plus important. Quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, il faut le suivre. On tombe, on se relève, on n'arrive pas. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Suis-moi. Alors, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus difficile que ça. Surtout, il y en a qui avancent un peu plus vite. Surtout ceux qui réussissent mieux que nous. Et ceux qui disent, bon, c'est, voilà le disciple que Jésus aimait le plus, ou je sais pas. Il penchait, il mettait la tête contre l'épaule de Jésus. Dans cette histoire, vous savez, on a lu que de loin, Pierre voit Jean arriver. Et Pierre va poser une question à Jésus. Et à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, Pierre, Jésus t'a révélé presque toute ta vie, tout ton ministère. Il t'a restauré, il t'a donné une mission. T'as tout donné. T'as dit beaucoup de choses. Et maintenant, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu t'intéresses à lui? Tu veux savoir. C'est comme ça des fois. On a tout ce qu'il faut et des fois on dit, mais Seigneur, pourquoi il a plus que moi? Pourquoi? Mais j'aimerais savoir comment tu fais avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Mais... Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que des fois, des frères et sœurs aiment bien se montrer que, ah, vous avez vu, Dieu m'aime plus. Et l'auteur
Jean, c'est lui-même qui dit l'apôtre que Jésus aimait. Ça, c'est le plus terrible. Je pense que les disciples entre eux, ils avaient une espèce de guéguerre, vous savez. C'est moi le premier, c'est moi qui m'aime le plus. T'as vu, je marche plus longtemps avec lui. Il me connaît plus. Ils étaient des humains comme nous, hein. Hein? Et Pierre est en train de poser la question, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, franchement? Jésus dit, viens, suis-moi. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, suis-moi. Suis Jésus. Ինչ իրավիճակի մեջ լինենք, ինչ դժվարություններ լինի, Հիսուս Քրիստոսն ասում է, հետևիր ինձ։ Հիսուս Քրիստոսը Պետրոսին ասում է, հետևիր ինձ։ Ինչ իրավիճակ է լինի, նույնիսկ Պետրոսը պետք է հասնի այս աշակերտին Հովանեսի հետ, ինչ պետք է լինի։ Ինձ իմ կյանքը հասկացա, ես հասկացա ուր պետք է գնամ, ինչ պետք է անեմ։ Ես հասկացա, բայց իր հետ ինչ պետք է կատարվի։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասում Պետրոսին, քեզ ինչ։ Քեզ ինչ։ Եթե ուզենա, որ ինքը կենտանի մնա մինչև ին վերադարձը, քեզ ինչ։ Դու ինձ հետևիր։ Suis-moi. Aujourd'hui encore, notre Seigneur nous donne cette occasion de lui dire, oui Seigneur, je t'aime. Nous t'aimons Seigneur. On va se lever s'il vous plaît. Et on va terminer par cette prière. Et en pensant aussi à cette prédication, en se posant peut-être les mêmes questions. Jésus pose cette question à Pierre, mais je vous ai dit au début de ma prédication, est-ce que si ce matin il y avait la même question qui a été adressée à nous par notre Sauveur, m'aimes-tu? Est-ce que je suis prioritaire? Est-ce que je suis à la place où je devrais être? Est-ce que je suis le roi de ta vie, le Seigneur, pas seulement le Sauveur de ta vie? Nous pouvons répondre dans notre cœur, nous pouvons répondre par la prière et juste reconnaître qu'il reste le même. Il est venu encore une fois nous dire, je suis là, je suis avec toi. Toi, suis-moi.